से आमे 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 प्रस्तुत हवा जे दिव्य मान प्रस्तुत भाई के सुंदर गोटे लिखिं जे अति मान आसपुरा सोमकेन्द्र देखुची जे नस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर नस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर जो लिखुं अर्थ आमे निजको से विज्ञानमय मानव नस्टिक बीइंग्स आकार निजको प्रतिष्ठित कले तो आमे जदि साधारण मनीष आकार निजको रखिबा तेबे आमे कौन आम से नस्टिंग बीइंग को जीवा कि आमको आमे सब आम भितर प्रचेषा लगी रहा दरकार जे मु आकु जीवी आकु जीवार प्रयास आमे संकीर्ण मना जदि रहिबा से परिवार भीतर रहिबा से व्यक्तिगत जीवन भीतर रहिबा आम तर प्रसार तो रहिबो नहीं तेबे सब स्वप्न साकार हेबो नहीं से आम भगवान आम आशा करती कौन आशा कर से कथा हम देखा जे भगवान आम भितर क्षुद्र जीवन भीतर बांधवाटा से पसंद करती नहीं आमको विस्तारित होगा पड़ो आमको विश्वगत जीवन को जीवा पड़ो विश्वगत जीवन आमको हासिल कलापर आम भागवत जीवन उत्तीर्ण हवा तेबे आम से भगवान को जो मिशन से आड़ को आम जापर बर्तमान आम गणे अच्छा चित्त भाई सी आमको कहे जे माँ देहांश प्रतिष्ठार महत्व सम्मानास्पद अजय भाई, रमेश भाई, गौरीशंकर भाई, कैलाश भाई उपस्थित वयोज्येष्ठ कनिष्ठ समस्त मातृप्रेमी अपा भाई समस्त को नमस्कार एवं ये पवित्र अवसर में मु पुनर्बार समस्त को स्वागत जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी माँ कृपार आज आम एकत्रित होती पवित्र परिवेश रे एवं एक आनंदपूर्ण तथा गांभीर्यपूर्ण वातावरण में माँ सानिध्य आम किसी काल अतिबाहित कर सुजोग पाई से माँ को अशेष कृतज्ञता माँ देहांश प्रतिष्ठार महत्व यहाँ प्रकृत में गोटे गभीर तात्विक एवं तात्पर्यपूर्ण विषय किंतु मु बेसी तात्विकता भीतर को जीवी ना साधक मानकर बहुत अनुभूति अच्छी आपण मैंने जानती आश्रम वरिष्ठ साधक वृंद जो मैंने माँ श्री सानिध्य रही साधना करिवार अपूर्व सुजोग लाभ करते जमती निरोध वरण जी प्रणव दा नलिनीकांत गुप्त पूज्य बाबूजी महाराज चंपकलाल जी एवं आहरी अनेक अमल किरण जी से समस्ते तांकर अनुभूति लिखिं विभिन्न जगह रमेश भाई संग्रह कर निष्ठापर नुहे मु सुजोग पाइले से केतबेले नहीं पढ़ी मुझे केवल मोर जहाँ अनुभूति ताकू उपस्थापन करी रेलिक्स महत्व संपर्क में एवं प्रकृत कथा हूँ जो मानकर अनुभव अच्छी आलोचना मूल्यहीन एवं सेटा प्रकृत में बेसी गुरुत्वपूर्ण मुझे कहि रसगोलार स्वाद एवं उपादेयता ता विषय में भाषण देवाक जाऊँ जी रसगोला खाई कहवा कौन दरकार आउ जे खाई ना सी जिते कहले बुझे ना अनुभव करें जेपर्यंत न खाई अंतत तार लाभ कौन प्रश्न उठी पारे लाभ लाभ हूँ यहाँ से रसगोला खायापी उत्साहित हो ता विषय ता भितर किसी प्रेरणा जागृत हो ओ रसगोला एत बढ़िया जिनस देखा चेष्टा करवा केमती मिल
এইটা হচ্ছে আলোচনার উদ্দেশ্য। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସତ ସତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରେଲିକ୍ସ କ'ଣ। ଦେହାଂଶ କେବଳ ଦେହାଂଶ ନୁହେଁ। ରେଲିକ୍ ର ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ନେବା, ଦେହାଂଶ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, କ୍ଲାସ୍ 1। ଯେମିତି ନଖ, ବାଳ, ଦାନ୍ତ, ଦେହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1 ବା କ୍ଲାସ୍ 1 ରେଲିକ୍। ମାନେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଅଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସୁଛି ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ପର୍ସନ୍। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଲୁଗା, ବହି, ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି, ପାଦୁକା, ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କଲମଟିଏ, ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ? ଆପଣମାନେ ବି ରଖିଥିବେ ଅନେକ ମାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁଗାର କିଛି ଅଂଶ, ସେଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ରେଲିକ୍। ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛି କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଶ୍ରମ ସମାଧିରେ ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ବାଲି ରଖୁଛୁ, ସେଟା ବି ଆଣିକରି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଲିକ୍। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଲିକ୍। ଆମର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ୍ଲାସ୍ 1 ରେଲିକ୍ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। এই ଦେହାଂଶର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାତ୍ଵିକ, ଶୁଦ୍ଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣଟେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ସେଇ ଚେତନା ଯାହାର ଆମେ ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଛୁ ବା ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ସଂଗତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରେ ତାଙ୍କର ଦେହାଂଶ। ତାର ଗୋଟେ ହିଲିଂ ପାୱାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହିଲିଂ ପାୱାର ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଆମର ଯାବତୀୟ ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଷତ ବାହ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ଆନ୍ତରିକ ବି ହେଇପାରେ। ବାହାରର କ୍ଷତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍କ୍ଷତ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛି? ମୋ ହୃଦୟର ବେଦନା କିଏ ଜାଣିପାରୁଛି? କିଏ ଦୂର କରିବ ସେଟା? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂର କରିପାରିବ, ନା ପୁଅ ଝିଅ ଦୂର କରିପାରିବେ, ନା ଗୁରୁ, ନା କିଏ? ସେଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବୋଲି ମା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବ। এই হিলিং পাওয়ার ଅଛି ଦେହାଂଶର। ତାପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ପୀଠ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟେ। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟେ, ସେଟା ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତୀର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନର ସମାବେଶ, ସେଟା ହଉଛି ତୀର୍ଥ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଗଙ୍ଗା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାସ କରୁଛୁ କିଛି ସମୟ,
সেটা হচ্ছে গঙ্গারে বুড় পকাଇବା। যদিও স্থূଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମହତ୍ଵ ବି କିଛି କମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜନତା ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଯଦିଓ ମୋର ଏଥର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୁଁ ଗତଥର ବି ଯାଇଥିଲି। ଏଥର ବୋଧେ ଭଗବାନ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ। ମୋ ମା ଜିତ କଲା, କହିଲା ବାବୁରେ ମୁଁ ଆର ଥରକୁ ଆଉ ଥିବି କି ନାଇଁ କେଜାଣି, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥରେ ନେଇ ଚାଲ। ନେଇକିରି ଗଲି। ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା, ସେ ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମା ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କର ମା, ମୋର ପାପ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସବୁ ହରଣ କରିନିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତେ ଯଦି କରୁଥିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, କୋଟି କୋଟି ଜନତା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିବ ତାର ବାତାବରଣ। ସେ ପରିବେଶଟା ହଉଛି ତୀର୍ଥ। ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ସେଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଟେଞ୍ଜିବୁଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦି ହୋଲି ଫିଗର୍ସ, ଯେଉଁ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦେହାଂଶ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ସେ ସଶରୀର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ଲାଭ କେତେ ଆମେ ପାଇବା। ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ମନୋଭାବ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରେ ତୀର୍ଥେ ଦ୍ୱିଜେ ଦେବେ ଦୈବଜ୍ଞ ଭେଷଜେ ଗୁରୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶ। 7ଟି ଜିନିଷ, ମନ୍ତ୍ର, ତୀର୍ଥ, ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବ ମାନେ ଦେବତା, ଦୈବଜ୍ଞ ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଭେଷଜ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଗୁରୁ। ଏ 7 ଜଣ ଆମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ତ। ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ମା ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇପାରେ, ରାମ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତ। ଯଦି ଭାବବା ଆମେ ଏମିତି ଜପ କରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଯଦି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଏମିତି କହିକରି ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରୁ। ଏଇଟା ସେ ଇଗୋ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ସନ୍ଦେହ କରିକରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମୂର୍ଖ। କି ଓଲଟା କଥା! ମାନେ କେତେ ତଳକୁ ପତିତ ହେଇଛି ଆମର ଚେତନା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବୋକା, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ। ବା এই কনসেপ্ଟ, এই যে বেন্ট অফ মাইন্ড, এই যে কনস্ট্রক্ট, বিশ্বাস করন্তু বাবা, মানে ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହାର ଥାଏ? ଆମର ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସମାଜରେ ଉତ୍ତପଦସ୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବେଶୀ। ସେ ନିରୀହ ଗାଉଁଲି ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ। ଆଉ ଏ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଏ ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂରୀଭୂତ। ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଭିତରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
तार ऐतिहासिक राजनीतिक दिगक आम जाना आमर प्रचार प्रसार करिवार नहीं। माँ कहते एवरी मॉलिक्यूल ऑफ श्री अरबिंदो's body was filled with supramental consciousness. This force didn't cease with the physical passing, but remains concentrated within his relics. श्री अरबिंदोंकर प्रत्येक अणुपरमाणु तांकर शरीर प्रत्येक अणुपरमाणु अतिमानस शक्ति द्वारा परिप्लावित होता चार्ज होता पूरा माने ओतप्रोत होता एवं से शक्ति तांकर देहावसान पर कुआडे चली जाए नहीं सेमती अच्छी तांकर प्रत्येक कोषाण सुप्रामेंटल पावर। तेणु प्रभुंकर अस्तित्व तांकर उपस्थिति प्रत्यक्ष भाव में आम सहित अच्छी एवं ये कथा जहाँ माँ कहले श्री अरबिंदों संपर्क में सेटा तांको पाई ही प्रযোज्य तांको पाई भी प्रযোज्य। माँ कहते कि माई सेल्स माँ कहते कि जे माई सेल्स आर फिल्ड विथ सुप्रामेंटल फोर्स बोली निज कथा किए कह कि एटा बुझा दरकार कारण माँ श्री अरबिंदो शरीर दुईटा देखा जाता एक ही चेतना से माने एक जहाँ जहाँ प्रभु शरीर घटी से सबू माँ क्षेत्र में घटी माँ प्रत्येक शरीर प्रत्येक अंश प्रत्येक अणुपरमाणु से अतिमानस शक्ति द्वारा परिप्लावित होती चार्ज होती एवं तांकर देहांश से प्रभाव अच्छी जहाँ प्रभुंकर देहांश केंद्र इट इज बिलीव्ड टू रेडिएट पीस ट्रैंक्विलिटी एंड हैविंग ए ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। देहांश केंद्र से देहांश विकिरित होता है चतुर्दिगरे शांति निरवता एवं गोटे आनंदर वातावरण तार गोटे रूपांतरकारी शक्ति अच्छी रूपांतरकारी माने जो मु कहूली आमर जो चेतना बदलवाटा बहुत मुश्किल होची आमे कही दउचु किंतु भितर भितर से अहंकार इतने गंठी बांधी जाइए सेटा जाऊ नहीं एथिपाई दरकार रूपांतर जमती कहती पानी में लकीर जमीन में लकीर लकड़ी में लकीर लोहे में लकीर पानी रे गारटे टाणी दबा केत समय रहिबो संग संग मिल भूमि रे गारटे टाणीबा कि समय रही पारे पानी टे पड़गले कि माड़ी देले लिभिज काठर जदि गारटे पकेबा ताकू चांछिबा पड़ो ताहले जीव किंतु जीव लुहारे जदि गार पड़ी जीव नहीं जिते चाहते ताकू भाटी रे गरम कर लाल कर हाथुड़ी रे बाड़े जाइए जीव आमर चेतना से भाई लोहे पे लकीर भाई ताकू दरकार एमती गोटे उत्तप्त अग्नि रे ताकू गरम कर लाल कर हाथुड़ी रे सेटा होची ए जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रेलिक्स लेलिटा हूँ से हाथुड़ी जार प्रहार रे आमर चेतना तार पूर्व संस्कार गुड़िक मुक्त हो एवं शुद्ध चेतना विकसित हो। वर्तमान आमे टिके आलोचना करिबा एई रेलिक्स रो इतिहास संपर्क देहांश उपासनार इतिहास आम भारत वर्ष रे ए पुण्यभूमि रे यार इतिहास बहुत प्राचीन एटा नुआ नुहे आपण माने मो कथार एकमत तो आम अतीत रे देहांश केंद्र प्रतिष्ठा करी पूजा करूचु ना नहीं कोठी कहतु तो पुरी रे कोटा भाई हाँ श्री जगन्नाथ किए भाई मोर बोझ को हल्का करदेले श्री जगन्नाथ किए श्रीकृष्णंकर देहांश जो ब्रह्म
आपण ମାନେ ତାର ଇତିହାସ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯାରା ସବର ଯେତେବେଳେ ଶରାଘାତ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, ସେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ଦାହ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେହାଂଶଟି ରହିଯିବ ତାକୁ ତ ନେଇକରି ପୂଜା କର, ତୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ତୋର ସମସ୍ତ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏବଂ ସେଟା କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାରାସବର ବଂଶଧର ମାନେ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେ ତାର କୃପା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରେଲିକ୍ସ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ ଆସିଗଲା, କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାର ପାୱାର ଯାଇନାହିଁ। ଯାରା ସବର ପ୍ରତି କେତେ କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପାଖରେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୋଷ କଣ କଲି, କାହିଁକି ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛ? କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ତତେ ବି ନେଇକରି ଯାଉଛି। ତୋର ବଂଶଧର ମାନେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ପୂଜା ବିଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେହି ଆଜୀବନ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦଇତାପତି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ, ଯାଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାଂଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ୱାର୍ସିପେବଲ, ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଲିକ୍ସର ପ୍ରଭାବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଫା କରିବେ ସେମାନେ? କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡିଛି ଅଇଁଠା, ଅଇଁଠା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କାରଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମ୍ପରା। ଭକ୍ତର ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। କେହି କେବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନରେ ମରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି କି? କାରଣ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ସେଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲେଭେଲ ଅଫ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି, ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଣ ବଞ୍ଚିବ? ଯେତେ ବଡ ପ୍ରସକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଧ୍ୱଂସ ହେଇବ, ସେ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଶୁଦ୍ଧତା ସେଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକି? ସେମାନେ କହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଦ୍ଧତା, ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ସଂଗତି ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଦେହାଂଶରେ ଏତିକି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ତ ଅଧିମାନସର କୋଟି ଗୁଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଦେବତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲେଭେଲର ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ଯେ କି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ, ଅଧିମାନସ ତୁଳନାରେ ସେତିକି ଗୁଣ, ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ତୁଳନାରେ ଅଧିମାନସ ଯେତିକି ଗୁଣ। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା କି? ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଥିଲା, କେତେ କଳାର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆମେ କହିଦଉଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ପାରିବାନି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡଟିଏ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି, ମଣିଷଟିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଟିଏ ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବନି। ସେତିକି ଗୁଣ ସିଏ, କିମ୍ବା ତାଠୁ ବେଶୀ। ସେଇ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନ ଶ୍ରୀମାନ, ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍।
ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଲାଭ କରିଛୁ। କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର କୋଟି ଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ এই ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି। ଆଉ କଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମର ଇତିହାସରେ? ଅସଂଖ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡିକ, ବୋଧେ 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏବଂ ଭାରତ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାସତୀ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାରଣ କରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ। କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ତ ରହିବ, ଏଟା ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ମା ସତୀଙ୍କର ଦେହାଂଶରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମା ସତୀଙ୍କର ଦେହାଂଶ ପତିତ ହେଲା, ସେଠି ଗଢି ଉଠିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ମା ବିରଜା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମା ବିମଳା। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠ, ସେଟା ସତୀଙ୍କର ପାଦ ସେଠି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେଉଁଠି କଣ ପଡିଥିଲା ତାର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଯାଜପୁରରେ ସତୀଙ୍କର ନାଭି ପଡିଥିଲା, ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସେଟା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ଅଛି ତାରା ତାରିଣୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେଠି ମାଙ୍କର ବକ୍ଷୋଜ ପଡିଥିଲା। ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କର ଯୋନି ସେଠି ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯୋଉ କୁମାରୀ ମାନେ, ଯୁବତୀ ମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକରି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେବାଡାରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ସେଠି ମାଙ୍କର ସତୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପଡିଥିଲା, ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ। ଦେଓଘରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଓଘର ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କେତେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଂଯୋଗଟା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। ଦେଓଘର ଯୋଉଠି ଆମର ବାବା ଧାମ ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସତୀଙ୍କର ହୃଦପିଣ୍ଡ ସେଠି ପଡିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏମିତି 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ, ତା ଭିତରୁ 38ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ବାଂଲାଦେଶରେ 7ଟା, ନେପାଳରେ 3ଟା, ପାକିସ୍ତାନରେ 2ଟା, ଏବଂ ଚାଇନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିବ୍ବତରେ ଗୋଟିଏ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ। ଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଥିଲା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ। এই ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସେ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏମାନେ। ଆମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରମ୍ପରା କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟି, ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଲାଭ, এটা ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁଭବ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଏଟା ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା
इंद्रिय लब्ध भाव में प्रमाण करी हुए नहीं। आम सबको टेंजिबल प्रूफ चाहिए मिलनी। अनेक जिन अनुभव सिद्ध ताकू निजे अनुभव करने पड़े। देहांश पीठर प्रभाव सेमती। यार गोटे शब्द आम तार प्रभाव को वर्णना करिपरिबा सत्संगर प्रभाव बा सान्निध्यर प्रभाव। देखंतु गोटे चेतना यदि ग्रहणशील नुहे ताकू ग्रहणशील करबा पई किछि भी उपाय नहीं। एकमात्र उपाय होची सत्संग, प्रॉक्सिमिटी ऑफ नोबल सोल, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, गोटे महान आत्मा, महान चेतनार सान्निध्य तार पाखरे रहिबाटा एकमात्र उपाय। काहाकू बुझेई करी कही करी पाठ पढ़े करी उपदेश दे करी ग्रहणशील करे हेबो नहीं। हेबो कि कोंतु प्रभु तो कहते नथिंग कैन बी टॉट, नथिंग कैन बी टॉट जो कहले सेरा खाली कोन स्कूल कॉलेज रे प्रयोज्य। आम समस्त जीवन प्रत्येक मुहूर्त प्रयोज्य। आम कहीं पढ़ा नाराज बा शिखा नाराज। संदेह करुवे आपण मैंने नहीं आम तो हाँ कहूँ, आम तो प्रभु जहाँ कहले ग्रहण करुचु, आम तो सब मानुचु ना मानु ना जोड़ा मानुचंती ऊपर ठाऊ गया। मु भी मानु ना, मु छुआ मान ठारू शिखे। मोर गोटे अनुभूति कहूँ ये आपण मान समस्त अनुभूति। आम समस्त गोटे कमन कंप्लेंट कौन, पिला माने आम कथा मानु ना। एग्रीड? एटा तो से जनरेशन गैप कहते ना। आम बापा माँ भी कहते, आम बापा माँ आम विषय कहते पिला छुआ ने आम कथा मान ना। आम भी से कहूँ माने से ट्रेंड कंटिन्यू करुच्ची। अर्थ आम कि भूली जाऊँ आम बयस आम मान नु पिला को आम रागी जाऊँ। हो ठीक अच्छे, पिला मानु नहीं, जहाँ कहले शुणु नहीं। आमको लगुच कौन आम ठीक कहूँ, सी मानु नहीं, एतकी बुझी पारु नहीं। जहाँ काम करुच्ची सेटा तापाई क्षतिकारक, एतकी बुझी पारु नहीं। बापा माँ अंततः ताठू बेसी जानी चंती, तांकर एक्सपीरियंस अच्छी अंत 40-50 वर्ष अधिक एक्सपीरियंस अच्छी। से एक्सपीरियंस को भी सम्मान दो नहीं। आम भावुँ कि नहीं, कि उपाय किसी आम पाखे अच्छी। जिते काउंसलिंग करंतु, स्कूल तो जाऊँगी पिला डेली से काउंसलिंग होची, गुरुजी गुरुमा मैंने पढ़ाउछंती, विभिन्न जगह जाऊँगी बही पढ़ुची शुणुची विभिन्न जगह, किंतु परिवर्तन हो नहीं। आमर कंप्लेन कौन, से यदि आमर कथा शुणता ताहले तार बेटर डेवलपमेंट होता नुहे कि तार प्रोग्रेस होता। से निज मन रे करुची भूल करुची, से जो लेवल रे अच्छी तार लेवल रे करुची। आमे आम लेवल रे इक्वली से भूलटा करुची। आमर गार्डियन भगवान आम भितरे हमको प्रेरणा दौरान आम मानुचु कि भल कर चिंता करिबा। लेट अस बी ऑनेस्ट। जदि प्रकृति में आम शिखार थी ताहले आम धरी पारिबा जे प्रकृति में भूलटा आम को जगह करूँ। अनेक जगह बहुत थर मोर एमती प्रश्न आसी, भगवान मते कहीं कही दियंते मोर भूल कोठी होची, मत तो लागू नहीं भूल हला भलिया। भूल हला भलिया लागू नहीं अर्थ मोर चेतना यथेष्ट शुद्ध ही नहीं। जिते बड़े निजर भूल को आम धरी पारिबा जानबे चेतना टिके शुद्ध हला। जिते अधिक भूल धरी पारिबा सेते अधिक शुद्ध होची बोली जानि। जो पिला तार प्रॉब्लम कौन जानी नहीं ता अर्थ से पाठ पढ़ु नहीं। सिंपल कथा, जे पाठ पढ़िबो तार प्रॉब्लम बाहरिबो ना जे पाठ न पढ़िबो तार प्रॉब्लम बाहरिबो। कोन प्रॉब्लम काहार बाहरिबो? जे न पढ़िबो किछि सोई थले किछि प्रॉब्लम बाहरिबो। ता अर्थ कोन प्रॉब्लम नहीं।
से सचेतन नुहे जे पढ़ा को आरंभ कर दुनियाटा अंधार देखा फास्ट साइन ऑफ लर्निंग ताको बाट बणा हो अंधार देखा मुझे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ी मोर सार पाख लंबा चौड़ा चिठी लिखी 8 पृष्ठ कारण कहवा भेटिक कहबार साहस है जहाँ मन रे आसुला लिखिदेली सार को देली भी नहीं पोस्ट पठेदेली दबार भी साहस नाला से लिखी कौन जे बोधे मु इंग्राजी ऑनर्स नहीं भूल करदेली मुझे किसी बुझी पार थल कूल पाऊना से हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कोड आरंभ होची कोड शेष होची से ड्रामा नोवेल पोएट्री मु किसी बुझी पार नहीं करी कौन छाड़ी दबाटा ठीक हम कि 8 दिन पर सार मत डाकिले पाखरे बसैला कहले एमती हुए अर्थ तुम्हें भितर पशिया चेष्टा कर गुड साइन चिंता करना मु अच्छी पिठरे हाथ थापड़ी देले मोर आखिर लुह झरी पड़ा एवं पथे जब मन पकाए मो आखिर लुह बाहरी जाए एवं से दिन ठू विश्वास करंतु आकस्मिक भाव से कथा गुड़िक जोटा मु पढ़ी बुझी पार नी से पढ़ी बुझी पारि सार तो बुझेदेले बुझे सब कथा निजे निजे पढ़ी बुझी पारि से सामर्थ्य विकसित हो गला यहाँ हूँ गुरु कृपा यहाँ हूँ सत्संग प्रभाव साधारण मानसिक सत्संग ये प्रभाव अच्छी अधिमानस चेतना अतिमानस चेतना एमानकर सानिध्य केते प्रभाव न एकमात्र सेटा उपाय विश्वास करंतु केही पढ़े ग्रहणशीलता बढ़ी पारे ना पोथी पड़ पड़ जुग मा पंडित भयानक हुए ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित से प्रेमटा विकसित हवार अच्छी भितर से विकसित हवार एकमात्र माध्यम हूँ सत्संग से प्रभु जो कहले नथिंग कैन बी टॉट तापर उपायटा बतई ना से उपाय में बुझा इफ नथिंग कैन बी टॉट व्हाट इज द वे उपाय कौन उपाय हूँ प्रॉक्सिमिटी द टीचर इज नॉट ए टास्क मास्टर बट ए फैसिलिटेटर एंड ए गाइड पिला भितर प्रतिभा अच्छी से विकसित हम शिक्षक केवल ताकू समर्थन देव बाहर सपोर्ट देव तार आवश्यकता पूरण कर तार जत्न नब एवं से गुरुर सान्निध्य रही पिला शिक्षा लाभ कर जदि गुरु निजे ग्रहणशील हो नथिबे पिला ग्रहणशील हो नहीं गुरु यदि निजे ज्ञानर पूजारी हो नथिबे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी न होंतु किंतु ज्ञानर उपासक होइतबा दरकार ज्ञान प्रति तांकर श्रद्धा थिबा दरकार तांकर जो मनोभाव सेटा छात्र भीतर प्रतिफलित हो माने से कॉपी करबो सेटा अनकॉन्शियसली कॉपी करबो तार प्रभाव सेटा फिजिक्स रे रिजोनेंस बोले गोटे तत्व अच्छी रिजोनेंस रिजोनेंस टा कौन लैबोरेटरी एटा परीक्षा करा जाए ट्यूनिंग फॉर्क गोटे फॉर्क थाए से बाड़ी देवे गोटे धातु रे टुंग करके शब्द हुए भाइब्रेशन कंपन ध्वनि सृष्टि करे परीक्षा करा जाए जे आपण दुईटा ट्यूनिंग फॉर्क आनिबे गोटे को बाड़े अन्यटे कंपन सृष्टि हो जोड़ा बाड़े तो से कंपन सृष्टि है बुझी होटा को तो बाड़ा ही नहीं से केमती कंपन सृष्टि है तार थ्योरी हूँ रिजोनेंस तेणु आमर जो चेतना प्रकृति आम समस्ते एक गोटे ही चेतना केवल आखि को देखा अलग 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 शरीर किंतु आमर मूल उत्स आम एक से मूल उत्सटा हूँ सटल फिजिकल प्लेन जोटी प्रभु वास करुँच सीमा मध्य वास करुँच आम समस्त ग्रहणशील करुँच से विषय को आसिकी तापर शेष करी जेहेतु आम समस्ते एक माने धरतु चेरटा गोटे दुईटा शाखा प्रशाखा लंबी जाइए
ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେରରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯୋଉଟା ଚେର, ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତର, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯାହା କମ୍ପନ ହବ ତାହା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ବୋଲି କହୁ। ଆମେ କହୁନା ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ରହିକି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସବୁ ବାପା ମା ଯଦି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖରାପଟା କିଏ? ଏ କହୁଛି ବି ର ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବି କହୁଛି ଏ ର ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖରାପଟା କିଏ? କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲି ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍, ନାଇଦର ଗୁଡ୍ ନର୍ ବ୍ୟାଡ୍, ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ସ୍ତର। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଚରଣ କରିବ, ପରିବେଶରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ଘଟିବ ଜାଣ ସର୍ପନାଶ। ସର୍ପ ସମାନ ଭୟଙ୍କର, ଦୁର୍ଜନ ଜନେ ପରିହ। ଦୁର୍ଜନ ମାନେ କଣ? ଯାହାର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଲୋ। ଲେଭେଲଟା ଲୋ ହାଇ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ୟୁରିଟି, ସାଙ୍କ୍ଟିଟି, ହାରମୋନି ଯାହାର ଅଧିକ, ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧତା, ସଂଗତି, ଆନନ୍ଦ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଅଧିକ, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅଧିକାରୀ। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଏଜୁକେସନ, ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ଏଗୁଡାକ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚତର ମାନବ କିଏ? ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ବିକଶିତ। ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ବି ସେଭଳି ସଙ୍ଗ ଯଦି ଲାଭ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବା। ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ହେବ, ବିକଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରୂପାନ୍ତର ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନହେଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କରିବେ କଣ? ଯେମିତି ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା, ସିଧା ସଡ଼କ ଘରକୁ ଦେଇଦେଲେ ଘରଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ସେ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଶ୍ରୀମା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ କଣ? ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ଏକାତ୍ମ ହବାଟା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତପସ୍ୱୀ ରାଜା ଭଗୀରଥଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ସିଧା ଯାଇକରି ପଶିଗଲେ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ତୁମେ ଆଗେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ କାହାଣୀଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଧାରଟା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାଏ। ମା ବହିରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ। ମାନେ ଯୋଉ ଆଧାରରେ ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଥିବ, ଜ୍ୟୋତି ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ମାନିକରି ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ସେଠି ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଠି କ୍ରିୟା କରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେ ଅପସରି ଯିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ କେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ
ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଋଣୀ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାବସାନ ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଟା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଚାଲିଥିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ଏମିତି ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି କନସିୟସନେସ୍ ସେ ଆସିଲା ମାନେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଯେତିକି ବି ଥାଉ, ଏଇଟା ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହା ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, 10ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି, 10ଟାରୁ 10ଟା ମାନି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ ମାନିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି ମାନିବା, ତାପରେ 3-4 ନମ୍ବର ମାନିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ଶେଷ କରିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ନମ୍ବର 1। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟା, ଯାହା ବାବାଜୀ ମନା କରିଥିଲେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ବାବାଜୀଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ନିଜ ଶରୀରରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଛୋଟିଆ ପୁସ୍ତିକାଟି ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ଯଦି ପଢିନାହାନ୍ତି ପଢିବେ। ବାବାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅବତରଣ କରି କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଚକ୍ର ପରେ ଚକ୍ର ଖୋଲି ଯିବାଟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି କଥା। ଚକ୍ର ଶୋଧନ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ, ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀରତର ସ୍ତରରେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ରିଜିଡିଟି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବିପରୀତ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସତୀ ମାନସ ଶକ୍ତିରେ। ଏବଂ ବାବାଜୀ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ କେମିତି ଦୂର ହଉଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଏଇ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ସେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲା, ଗଭୀର ପୀଡା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମଝିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂଟା ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ମତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରେଇ ଦଉନାହିଁ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ କମ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ଇନର ପେନ୍, ବାହାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦବ ଏବଂ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅପଘଟନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଡିକମ୍ପୋଜିସନର କୌଣସି ସାଇନ୍ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ
माँ कहीदे बोधे आश्रम रे जे प्रभु को से पर्यंत समाधिस्थ करा जे पर्यंत अतिमान शक्ति आवृत कर रखी। डॉक्टर सान्याल गोटे निरीह शिशु सदृश माँ को पचारे माँ समस्ते कहते अतिमान शक्ति आवृत कर रखी मुझे तो किसी देखिपार नहीं। परम करुणामयी माँ मुंड पर हाथ रखिदे तत्क्षणात डॉक्टर सान्याल देखिपारे केमती गोटे सुवर्ण ज्योति चतुर्दिगर प्रभु को आवृत कर रखी गोटे कवच सदृश से दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि खोलीगला डॉक्टर सान्याल माँ स्पर्श रे कारण माँ निजे से शक्तिर प्रतिमूर्ति। तृतीय उदाहरण जोड़ा मो जीवन में अनुभव कर बाबाजी भवानी प्रसाद आश्रम बेकरी से इंचार्ज किछि वर्ष है देहत्याग कर सारे शिक्षागत योग्यता अति कम सेकेंडरी लेवल भी से कंप्लीट करना बाबाजी तो प्राइमरी चिंता करूँ से गोटे अनदर प्रूफ प्राइमरी लेवल ऑफ नॉलेज माँ बही पढ़ी अनुवाद कर किए पूज्य प्रपत्ति किंतु गाइड कर किए पूज्य बाबाजी प्रपत्ति हेले लेखक गाइड मार्गदर्शक हेले पूज्य बाबाजी क्यों ज्ञान द्वारा संभव है। मु इंग्राजी रे एमए पढ़ी प्रथम प्रथम तो प्रभु लेखा किसी बुझी पार नी कि माने किसी मुंड ऊपर दे चली जाऊला खाली शब्द बुझले कौन हम तार भीतर भावटा आउ इट शुड रिलेटेड टू लाइफ ना जीवन सहित न जोड़िले माने कौन करने से कहते न बुझा पर्यंत खाली शब्द अर्थ बुझले कौन हम मु किसी बुझी पार एवं बुझी ना टिके टिके बुझी अति सामान्य मु एमए पाठ पढ़ी किंतु पूज्य बाबूजी पीठ किसी पढ़ी नथिले इंग्राजी भाषा जानि नथिले केमिति माँ बहिर अनुवाद बतैले चिंता करंतु को शक्ति तांको प्रेरणा देउथला जो शक्ति तांको प्रेरणा देउथला ठीक से शक्ति ए बाबा भवानी प्रसाद सावित्री क्लास करथले दीर्घ वर्ष तांकर से बेकर एवं मु खबर पाइथली जो थर भी प्रति वर्ष जाउथलु पंडिचेरी 2004 रु 2015 पर्यंत प्राय 10 वर्ष मु प्रति वर्ष जाइछि एवं जते बेले भी जाए ए सुजोग मु हराए एवं मते आश्चर्य लगे बुझवा न बुझे से आश्चर्य पाई बेसी जाए केमती बुझाऊ विश्वास करंतु सावित्री बहिर धाड़ी गोटे पर गोटे धाड़ी पढ़ी सरल हिंदी भाषा रे बाबूजी बुझे दौले जोटा मु मोटे बुझी पार नी एपरिक प्रोनाउंसिएशन गोटे इंग्राजी शब्दर केमती यथार्थ उच्चारण हवा कथा से तो प्रोनाउंसिएशन के कोर्स करते से तो पाठ पढ़ना प्रोनाउंसिएशन कोर्स कौन करेंगे मोर संदेह मन थे परीक्षा कला सावित्री गोटे शब्द अच्छी PROMENADE प्रोमिनेड बोली आम पढ़ा कि बाबाजी पढ़ले प्रोमनाथ बोली प्रोमनाथ से गोटे फरेन वर्ड प्रकृत में मूल इंग्राजी नुहे जहाँ भी हो मु डिक्शनरी आनिक देखिली लिखाई प्रकृति प्रोमनाथ बाबाजी केमती जानी प्रोनाउंसिएशन सिस्टमटा मु हैदराबाद गोटे कोर्स कलापर बुझीपारी एमए पढ़ला भी जान नी हैदराबाद गोटे कोर्स कलापर मु जानी प्रोनाउंसिएशन सिस्टमटा इंग्राजी कौन बाबाजी केमती जानी से मोर विश्वास है जे स्थूल ज्ञान महत्वपूर्ण नुहे जहाँ को हेतु सदय ज्ञानता हृदय उदय से दिव्य चेतनार स्पर्श ये साधारण ज्ञान कौन ये किसी मायने रखु ना गोटे मुहूर्त जाकर एतकी शक्ति अच्छी से पावर से जो सान्निध्य पूज्य बाबाजी पूज्य भवानी प्रसाद जी डॉक्टर सान्याल एवं अन्य समस्ते जो माने से सान्निध्य बसवास कर सुयोग लाभ कर निश्चय रूपांतरित होती तेणु आम सुजोग आम ये सुजोग को हाथ छड़ा करवा नहीं गोटे अनन्य ग्रहणशीलतार सहित आम जदि ध्यान से बुझा स्पर्श करवा एवं निजर किसी रिजर्वेशन न रखी
निज तरफ किसी भी दाबी किसी भी गोटे कुंठा न रखिक जदि निस्सर्दरे तांको प्रार्थना करवा लेट दाई विल बी डन भगवान तुमर इच्छा पूर्ण हो मो भितर आवश्यक रूपांतर प्रस्तुत कर मु संपूर्ण भाव निज खोली दूचे तुम पाखे मोर कौन सी दाबी नहीं कौन सी मो तरफ लुचा छपा किसी नहीं मु किसी भी निज तरफ धरी रखा चाहू ना जहाँ तुम परिवर्तन करने कथा कर देखिए परिवर्तन अवश्य संभव जेपरिक आम केवल निज नुहे परिवेश पाई अन्य समस्त समग्र विश्ववासी प्रार्थना करें आमर जदि प्रार्थना आंतरिक होता है पहले माँ कहते ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड ऑल कॉल्स आंसर सकल आंतरिक प्रार्थना पूर्ण हुए समस्त प्रश्नर उत्तर दि जाए समस्त आह्वान उत्तर दि जाए ये आक्षरिक भाव में सत्य तेणु ये सहित मोर वक्तव्य शेष करुच्ची मत सुजोग देथिबारु भाई को एवं आयोजक बंधु मान आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी माँ पाखे समस्त तरफ विनम्र कृतज्ञता वंदे मातरम। धन्यवाद चित भाई तांको जो विषय कहवाई कहला से विषय अति सावलील भाव अति सुंदर भाव जो कहले अति हृदयस्पर्शी कारण माँ श्रीरंगर कौन सी कथा कहुची ताकू अति सरल सावलील भाव कहवा सी भी गोटे गोटे कला से समस्त न थाए एवं माँ दयारू भीतर सामर्थ्य अच्छी ताकू सुंदर भाव से उपस्थान कले तांकर साधन जीवन अनुभूति आमको केमती आपको अग्रसर हम से विषय कहले मुझे बहुत धन्यवाद दूची। बर्तमान अजय भाई को अनुरोध करुच्ची जे तांकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे एवं तांकर समय देखिक कहे कारण गौरी भाई अच्छा शेष 5 मिनट सी वक्तव्य रखे अजय भाई। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सदसम्मान्य पूज्य रमेश भाई चित्तरंजन भाई सभा परिचालन करता अति आदर कैलाश भाई और उपस्थित थिबा समस्त मातृ समुदाय गोटे कथा में जानिबा ये जो माँ एवं श्री अरविंद मध्य जो माने संपर्क टी प्रकार गोटे कथा विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट मां कहया कथा है तांको बिना मोर स्थिति नहीं मो बिना से अप्रकाश्य अर्थात श्री अरविंद प्रकाश हो पारे मां को बिना आज जब श्री अरविंद ना मां अस्तित्व तेणु माँ और श्री अरविंद मध्य एक प्रकार संपर्क जोटा कि माँ जिते 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर फ्रांस पेरिस थिला बेले प्रतिदिन राति स्वप्न देखुले से स्वप्न रे अनेक साधु सन्थ मान से भेटुले एवं से साधु सन्थ मान को से किसी प्रश्न पचारुले साधु सन्थ मैंने तार उत्तर भी दौले माँ उपकृत होती से सन्थ मान केते जन को से स्थूल जगत मत भेटी किंतु जन को से सबुदिन राति देखुले माँ को मन में प्रश्न उठूला ये कहीं मो स्वप्न किए से या सहित मोर कौन काम बोधे पृथ्वी रे यहाँ सहित मोर किसी कार्य करार अच्छी तेणु कौन बोली नाम डाकिबे ताको ना देले कृष्ण बोले जो कृष्ण नाम अभिहित कले
ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂତ୍ର ମହାସିନ୍ଧୁକୁ ଏକ କରେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲାବୋରେଟର ହିସାବରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଥର ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମା ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ମା କହିଥିଲେ, though I am born by French and by early education I am French, by choice I am Indian. India is the land of Sri Aurobindo. India is my soul. ମା କହିଲେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ହଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭାରତୀୟ। କାରଣ ଭାରତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେଶ, ଭାରତ ହଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୋର ଭାରତରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଛି। 1962 ମା ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, I came to India to meet Sri Aurobindo. I remained in Pondicherry in order to live with him. Even when he left his body, I stayed in Pondicherry in order to do his work, which is by serving the truth, enlightening mankind, and ushering the roots of the divine love upon earth. ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୋଲି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି by serving the truth, ସତ୍ୟର ସେବା କରି, enlightening mankind, ମାନବ ଜାତିକୁ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରାଇ, and ushering the roots of the divine love upon earth, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାୟିତ କରାଇ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଧାରା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ସେବା, ଏ ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିଜନ। ମା ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମିଳନ, ମା ଆସିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ କି ହେତୁବାଦୀ, ସେମାନେ ସହଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀ, ଯୋଉମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଡକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଜଡକୁ ଅବହେଳା କରି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ ମାନେ ଜଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅବହେଳା କରି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଓଲଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଲେ। ଜଡର ଯେମିତି ଭୂମିକା ଅଛି, ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୂମିକା ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଜଡ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଜଡ ପରେ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରାଣ ପରେ ମନ, ମନର ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ମାନବ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିନିଧି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିନିଧି ଗଛଲତା, ଆଉ ଜଡ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛେ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି ଜଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗମନୀ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଧାରା, ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନବ ଦିବ୍ୟ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। The inner embodied physical consciousness mother acts according, ମା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସୁପ୍ରା କନସିୟସନେସ୍ ଅର୍ଥାତ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ଇନର ଏମ୍ବଡିଡ କନସିୟସନେସ୍, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚେତନାରେ, ମଦର ଆକ୍ଟସ୍, ମା କାମ କରନ୍ତି
ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରା କନସିୟସନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏକଥା ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଫର୍ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବା ଇଜ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେସ୍ ଫର୍ ଦ ଆର୍ଥ କନସିୟସନେସ୍। ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଯେ କି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କୃପାକୁ ବହନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଚେତନାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି। In a universal consciousness, mother acts according to the law of things. ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାର ଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମା କାମ କରନ୍ତି। ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉ ବସ୍ତୁରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ଦରକାର ତା ଭୂମିର ଅସଲ ସତ୍ୟ କଣ ମା ସେଇ କାମଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ମା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମା ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ କେବେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ମା ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଯୋଉଟା କି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯେତେକ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ତାରି ଭିତରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ କେବେ ଏପରି ଧାରଣା ଆଣିବା ନାହିଁ ଯେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଅତିମାନସୀକରଣ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଯିବ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଘଟିବ ଏକ ନୂଆ ଜାତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅତିମାନବର ଜାତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇମାନସ ସୁପ୍ରିମ କେମ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର, ଯିଏ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ, ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ସେ ନୂଆ ଜାତିଟି ହେଲା ଅତିମାନବର ଜାତି। ଯୋଉ ନୂଆ ପୃଥିବୀଟି ହବ ସେଟା ହେଲା ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀ। ଏଇ କଥାଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭିଜନକୁ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1926ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ। 1949 ମସିହାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭିତରୁ, ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି, ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା ନା, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ତମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗଧାରାକୁ ତମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଶରୀରକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। What a tremendous sacrifice Sri Aurobindo has made, people do not know. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଶରୀର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ସେ ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଛି। ତା ଆଗରୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରିକି ନିଜେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ନିମିତ୍ତ ସେ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ। ତାର ପ୍ରଭାବଟା ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଥିଲା। ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରିସିଭ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ। 8 ତାରିଖ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀରଟିକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନ, ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଛାଡିଛି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। I shall manifest again in a supramental body built in a supramental way.
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଆସିବି, ଅତିମାନବ ହେଇକି ଆସିବି। ଅତିମାନର ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିବେ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ ମା। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିବେ? ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି, ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ ଆସିବେ। ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶରୀର ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ, ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ବଡି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇନି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ହେଇ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଅତିମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ ଶରୀର ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି। ତ ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। 1956 ରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମା ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଶରୀରରେ ଆଣିଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଗଲା, ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରରେ ଆସିପାରିଲାନି, ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଟିକେ ଦେଲେ ସେ କବାଟକୁ, ଏବଂ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଅତିମାନ ସତ ଅତି ଅବାରିତ ଧାରାରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସିଲା। ଯଦି ମା ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମା ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତକ ନୁହେଁ, 4, 5, 6, 7 ଡେଟ୍, ତାରିଖଟା ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 4, 5, 6, 7 ପୁରା କ୍ରମରେ ଅଛି। 4 ହେଲା ତାରିଖ, 5 ହେଲା ମାସ, 6, 7 ହେଲା ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ 1967 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମା ପାର୍ଥିବ ସ୍ତରରେ এই ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। এই ଯୋଉ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ମାନବ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହବ। ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଂଶରୁ ଆମେ ଜାତ ହେଇଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆମେ ଜାତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ହି ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ, वी मस्ट ग्रो डिवाइन। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶ, ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା କେବଳ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିଛି ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅତିମାନର ପ୍ରଭାବ, ମା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବକ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏବଂ ମା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚମ୍ପକଲାଲ ନଖ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହର କିଛି ଅଂଶ ବା ନଖ ବା କେଶ ଛିଣ୍ଡିକି ପଡିଯାଏ, ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତି। କୋଉ ତାରିଖରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଫରୁଆ ଭିତରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି। ତାରିଖରେ ଯୋଉ କୋଉ ତାରିଖରେ ନଖ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, କୋଉ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେଶ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ତାରିଖ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଦିନେ ଇଏ ଶରୀର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଂଶ, ଦେହାଂଶ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି ରହିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହବ। ମାଙ୍କର ଦେହାଂଶ ଯୋଉଠି ରହିବ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହବ। ତେଣୁ ସେ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସାଧକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାଂଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଲିକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଇ ହବନି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ସେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ এইଭଳି ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମା ଯୋଉଟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଦେଲେ, ବଙ୍ଗବାଣୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ନବଦ୍ୱୀପ ସେଣ୍ଟର ବଙ୍ଗବାଣୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, 1950 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିବା ରିଲିକ୍ସ, 1950 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ଦର୍ଶନଟା ହେଲା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 15, ସେ ଯୋଉ 25 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 25 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ରିଲିକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ରିଲିକ୍ସକୁ ମା ବଙ୍ଗବାଣୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠେଇଲେ। କେମିତି ରଖା ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୁନା ଜରି ଦେହରେ ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାଗଟେ କରି ତାକୁ ମା ସେ ସୂତାରେ ସିଲେଇକି ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା। ଯୋଉ ସୁନା ଫରୁଆ ହଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଅତିମନର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ସେ ସୁନା ଫରୁଆକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ଫରୁଆ ଭିତରେ, ଯୋଉ ରୂପା ଫରୁଆଟା ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଫରୁଆ ଗୋଟେ ରୋଜଉଡ୍ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ରୋଜଉଡ୍ କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍,
ସଣ୍ଡଲଉଡ ରୋଜଉଡ ଏଇ ଯୋଉ ସଣ୍ଡଲଉଡ ପରୁଆ ଭିତରେ ପୁଣି ରୋଜଉଡ ପରୁଆ ଭିତରେ ତେଣୁ ଯୋଉ ସଣ୍ଡଲଉଡ ରୋଜଉଡ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମା ସେ ରୁମାଲ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଲେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଲେ ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ମା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଲେ ଉଦାର ଯୋଉ ଦିଆଗଲା ଉଦାର जी ତାଙ୍କୁ ସିମେଟିଂ କଲେ ଏବଂ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମା ବାଛିଥିଲେ ସେ 12 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗବାଣୀ ସେଣ୍ଟର ଗଲେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ 12 ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲରେ ଅଛି ମାଙ୍କର 12 ଶକ୍ତିର କଥା ଏ ଡାୟସ ଦେହରେ ମରା ହେଇଛି ମାଙ୍କର 12 ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ 12 ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମା 12 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ସେମାନେ ଜପ କରିବେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ଏଇଭଳି ଚାଣ୍ଟିଂ ସେମାନେ କରିଚାଲିଲେ ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରିଲିକ୍ସକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରିଲିକ୍ସ ରଖାଯାଏ ବା ମାଙ୍କର ଯୋଉଠି ରିଲିକ୍ସ ରଖାଯାଏ ସେଠି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଇଏ ସାଧାରଣ ମାର୍ବଲ ପିଣ୍ଡି ନୁହଁ ସେଠି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସିଏ ଯେତେ ନିରବ ବାତାବରଣରେ ରହିବା ସେତେ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ରିଲିକ୍ସ ରଖା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ନିରବ ରହିବା ଦରକାର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରୁଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ in the mind's silence the transcendent acts in an absolute silence sleeps an absolute power ଅସୀମ ନିରବତା ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନର ନିରବତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନିରବତା ଭିତରେ କାମ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ନିରବତା ଭିତରେ ନିଜର ଭାବକୁ ନିବେଦନ କରିବା ଆଉ ଆହୁରି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ସମାଜରେ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରେୟାର କରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ସାର୍ଫ ମାରି ଦଉଛୁ ସେଣ୍ଟ ଛାଡି ଦଉଛୁ ସମାଧି ସଫା ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ଛାଡିଛୁ ସେଟା କିଏ ସଫା କରିବ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ମାଗିଛୁ ସମାଜରୁ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ମୋର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦିଅ ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦିଅ ସେ ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ସମାଜରେ ଛାଡିକି ଆଇଲୁ ତାକୁ କିଏ ସଫା କରିବ ଦେବାଦେବ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସମାଧି ଥାଏ ଦେବାଦେବ ମାନେ ସେ ଚାରି ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ରାତି ସେମାନେ ସେ ସମାଜରୁ ସେଇ ଭାବନାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଆଉ ୟାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଡ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିରେ ବା ମାଙ୍କ ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ନିବେଦନ କରିବା ଅନୁଭବ କରିବା ସେଠୁ ଶକ୍ତି ରେଡିଏଟ ହଉଛି ସେ ଏକ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ରିସିଭ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରିସିଭ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ରିସିଭ କେମିତି କରିବି କେତେ ନମ୍ର ହବା ଦରକାର କେତେ ଶାନ୍ତ ହବା ଦରକାର କେତେ ନିରବ ରହିବା ଦରକାର କେତେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ଭାବନା ନେଇକି ମତେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନୁହଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ଭାଇବ୍ରେସନ ନେଇ ଆମେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ ସମାଜରୁ କିଛି ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ସଂସାରକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଏଇ ଭାବଟି ଆମର ତିଆରି ହେବ ତେଣୁ ଲଭ୍ ଦି ମଦର ଲଭ୍ ଦି ମଦର ଲଭ୍ ଦି ମଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Let thy will be done, not mine. As thou willest, as thou willest, as thou willest. I am thine for eternity. I am ready to be not what I want to be, but what the divine wants me to be. Mother knows everything. I will not worry about anything. Mother will arrange everything. Om Shanti, Shanti, Shanti.
अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, जल शांति, वनस्पति शांति, औषधीय शांति, ब्रह्मदेव शांति, स्वर्ग शांति, शांति 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 सर्वत्र शांति। विश्व मन प्राण शरीर शांति, व्यष्टि मन प्राण शरीर शांति, समस्त अंग प्रत्यंग शिरा प्रशिरा अणु परमाणु शांति शांति शांति। भाई माने बहुत किसी मां को विषय श्री अरविंद विषय कहले मुझे कहवा आवश्यक बोली मन करना तथापि गोटे अनुभव कथा कह सारी मात्र 5 मिनिट भितर आमे आम जीवन काल भितर प्रभु को आनी पाखक। प्रभु किए? हु इज श्री अरविंद? माँ कहले श्री अरविंद इज टोटली सचित आनंद एवं तार ऊर्ध्वरे मध्य सी अछंती। आमको बहुत भल लगुच आम क्या पाखे आसिक पहुँची गले आम सब किसी पाइबा किंतु श्री अरविंद होती चेतनार अभियात्रा। तेणु चेतनार आम केते दूर आगौं प्रतिदिन प्रति मुहूर्त प्रति घंटारे प्रति मासरे प्रति वर्षरे शैशव आज पर्यंत केते दूर आम चेतनार अग्रगति कर सबुठारु मूल्यवान। तेणु आम कौन करते टिके पार्टी कले सब चलियो साइलेंस मेंटेन करूँ। माँ सब कहते साइलेंस साइलेंस कहीं जनकर अनुभव जहाँ आसता लिभि जाए। तेणु आ 2 मिनिट रुहतु मोर कहवा कथा जे आम पाठचक्र करें बा स्टडी सर्कल कले बा सोसाइटी कर माँ आश्रम करविल किंतु आम ये पाठचक्र आमर अनेक किसी सृष्टि एवं सृष्टि होउची किंतु पाठचक्र आम अधिका अधिका कौन ऊपर को ऊपर स्तर केमती आम उठा ता भीतर जन्म नौ समाधि केन्द्र ता भीतर जन्म नौ जो अतिमानव जाति आसवे जो जाति आसवे तांको प्रस्तुत करने तो रमेश भाई बहुत किसी आलोचना करविल विषय। तेणु से अरविल ही से मनीष जाति सृष्टि हम एवं से अरविल माँ कहते थाउजेंड्स ऑफ अरविल्स विल बी एस्टाब्लिश्ड थ्रू आउट दि वर्ल्ड। तेणु आमर पाठचक्र नेक्स्ट स्टेपटा हूँ जे विल बिल्ड अप दि नॉस्टिक एस्पिरेशन कम्यून सेंटर ता माने हूँ अतिमानस आस्पृहा समूह केन्द्र। से जगार ही से व्यक्ति माने ताको आपण सुपरमैन कहतु ओवरमैन कहतु तापर सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस बा सुप्रामेंटल बॉडी कहतु से जिनस जो हम स्टेप बाय स्टेप हम एमती ऑटोमेटिक हो ना। आम ये बसीगले आम ये करले बर्तमान कार्यक्रम कले तापर घर को चल जावा पुणी आम से संसार माति जावा सेमती हेनी। मदर हैज टोल्ड जे एमती हेनी श्रीअरविंद आप सिंथेसिस ऑफ योग पढ़ु लाइफ डिवाइन पढ़ु तापर ये घंटे आम शुणीदबा तापर 23 घंटा आम संसार कार्य भीतर लगे हेनी से जिन। तेणु ये जो आश्रम आश्रम हो सारा आम रिलीफ सेंटर करले माँ कृपार से रिलीफ सेंटर है किंतु तापर कौन नेक्स्ट कौन तापर नेक्स्ट हूँ अरविल। अरविल माने ता पूर्व आउ गोटे स्टेप हूँ नॉस्टिक सेंटर। ये जो नॉस्टिक बीइंग तैयारी हेबे आमे नॉस्टिक बीइंग रे परिणत होबा। तेणु आमर आस्पिरेशनटा ये जो आस्पिरेशन इंडिविजुअल आस्पिरेशन हेबो नहीं। इंडिविजुअल एमती सबू इंडिविजुअल मिसिकी कलेक्टिव आस्पिरेशन
दरकार कलेक्टिव एस्पिरेशन हूँ कार्य कर तेणु आप कहे ना मो घर आसपारि मो पिला छाड़ी पारि मो संसार छाड़ी पारि मोर घर द्वार छाड़ी पारि मोर धन संपत्ति छाड़ी पारि आपन को आग को जीवा पड़ो केमी आगे जी आपंकर गोटे हूँ से जो माँ कहे से नॉस्टिक बीइंग बा विज्ञानमय पुरुष कहते विज्ञानमय पुरुष ये विज्ञान नुहे साइंस नुहे टोटाल विश्वर जो ज्ञान अच्छी आगु मुनि ऋषि मैंने जानी से स्टेप पर्यटन जाते कि रियलाइज करें ना श्रीरंग कहते दे हैव टोल्ड अबाउट सुप्रामेंटाल किंतु सुप्रामेंटाल को जीवाई से रास्ता पाइले ना अटकी गले कहीं से अल्प जिनस सन्तुष्ट हो गले आम सेमती पाठचक सन्तुष्ट हो ये गोटे कार्यक्रम करदे सन्तुष्ट हो चाकरी सन्तुष्ट हो ये सब जिनस मेटेरियल जिनस को आम अचीव कर जो स्पिरिचुअल जिनस अचीव कर ना तेणु या आम पूर्ण करवा माँ को स्वप्न को पूर्ण करवा आमर चेतनार अभियात्रा आमको आगेवा पड़ो से जिनसटा हूँ बर्तमान आम एकाठी कलेक्टिव भाव में भगवान को प्रार्थना करमती प्रार्थना दैट इज ए साइलेंस रिवोल्यूशन जोटा कि स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन से आम हूँ आमर गोटे से विप्लव हम आप भगवान के जन विप्लव कर चाकरी केते चेष्टा करते त्याग कर परिवार को प्रतिपोषण करने केते त्याग कर भगवान आप कौन कर भावुं ना मुझे जिनसा कहूँ ये भगवान कर नो यहाँ हूँ यू आस्क ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ जे व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट मोर स्वार्थ अच्छी बोली से जिनसा कहीदे यहाँ मो भगवान तुमको दे दूँ केमी देदेल तुम्हें तो भगवान कौन चाहूँ तुम जापर तेणु वी हैव टू माँ कहले यू हैव टू कम इन कंटाक्ट विथ योर साइकिक बीइंग सहित आम जिते जहाँ कले भी साइकिक सहित कंटाक्ट आसुना साइकिक पूरा इनर 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 मोस्ट इनमोस्ट बोली माँ कहते जहाँ वर्णना कर तेणु आम आउटर माइंड बॉडी भाइटाल रु जाइकी पुणी ता भितर हूँ इनर माइंड भाइटाल आउ बॉडी ता भितर जुआ पड़ो तापर आपणकर अच्छी इनमोस्ट बीइंग गोटे अच्छी ता पूर्व गोटे हूँ जोटा कि मग्न चेतना माँ कहले जे 1970 मसीह आम जो पाठ पढ़ुलु मु भुवनेश्वर थी गोटे बही किनी मत बहुत गर्व से लगे माँ कहले जे दि ओरोविलियन गोटे गोटे मैगजीन बाहर से सहित गोटे मैगजीन आ गए आसला बहीटे कही माँ 1970 मसीह माँ तो शरीर त्याग कले 1973 कथा कहूँ से कहले ये जो ओडिया लोक मानकर ये जो मग्न चेतना जोटा से ओपन माने आम जगन्नाथ धर्मी आमर ब्लड भितर रही भगवान को विश्वास प्रति निर्भरता बर्तमान आम आसुरिक नेचर चलुन से अलग कथा कि आम ब्लड भितर से जिनस रही तेणु आम से जिनस जेहेतु अच्छी आम बर्तमान अहंकारी हो गले जोटा कि माँ कहले ये जो बंगदेश जोटा कहते भाई कहले से अजय भाई जे बंगदेश को दबा को कहीं चाहू ना माँ प्रथम जो गला रिलिक्स कहीं दबा चाहू ना कहीं अहंकार एत बढ़ीगला कहीं देखो बंगदेश एत महामानव जन्म होती आप जहाँ कथा कहतु श्रीराम ए रामकृष्ण कथा कहतु विवेकानंद कथा कहतु आहरी अनेक अच्छा श्री अरविंद कहतु सबू से महापुरुष मैंने जन्म नहीं से बहुत अहंकार होगा गर्व है ममता दीदी जमी गोटे जगन्नाथ मंदिर करमती जिनस तेणु आम भितर आम माँ श्री अरविंद बहुत स्कूल है बहुत किसी पाठचक्र है 11,000 12,000 पाठचक्र है स्कूल हूँ 600-700 है किंतु आम भितर आउ गोटे जिनस है जोटा इंटीग्रेशन ऑफ जोटा ये जो नॉस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर हम तार गोटे इंटीग्रेशन हम आमर सबू जिनस इंटीग्रेटेड स्कूल इंटीग्रेटेड हेल्थ सबू जिनस इंटीग्रेशन माने सब गोटे समन्वय हो सेमती ये जो जिनस माँ करके सबूटा माँ श्री अरविंद आश्रम कर सोसाइटी कर ओरोविल कर तार गोटे इंटीग्रेशन हो सबू जिनसा आम ग्रहण कर ना आमको जोड़ा भल लगे आम से ग्रहण कर माँ जोटा
आमको जोटा भल लगे सेटा भगवान जोटा चाहते आम से आम जोटा भल से आमको जोटा भल लगुनि तेणु इंटीग्रेशन करिया पड़ो कौन वी हैव टू बिकम ए जोगी होउचंदी आपणकर आश्रम जो होती कौन तार माने आइडियाली कौन तार से माने होउची संसार छाड़ी सब छाड़ी एवरीथिंग दे हैव लेफ्ट आउट एवरीथिंग तापर जाइछन सेठी पूरा सेठी किछि तांको दिया जाय नॉट ए सिंगल पाए तांको दिया जाय सब जिंस माँ तार व्यवस्था कर सब जिंस दिया होची तेणु से कौन कहते केवल दे आर कनसेंट्रेटिंग ऑन द डिवाइन माँ कहले मते प्रभु एमती गोटे जगह दियो जोठी कि मु भगवान सेवा करी माने कौन सेवा करी से माने जो भगवान जो तपस्या करेंगे तो तेल लुण संसार से व्यस्त रही से भगवान को भावे केत तेणु माँ कहले मत एमती गोटे जगह भी मिलला माँ को माँ से सब जिन बर्तमान कार्यक्रम चली तेणु ये जो आम भगवान को पाइले कि साइकिल सहित आमर लिंक है कि ना केबे हम छाड़देले हेबनी जो जिनस होउची आमको आउ गोटे प्रोसेस मन रखा पड़ो जे आम इवोल्यूशन कथा कहते आम सब इवोल्यूशन कथा कहते कौन ना आम हूँ ऊर्ध्व को किंतु ता पूर्व आउ गोटे जिनस बुझा पड़ो जे इनभल्यूशन गोटे अच्छी आपण भितर को जदि मन न आसी था आपण मन को अधिकार कर पारि नथांते प्राण जदि न आसी था आपण प्राणी सत्ता हो पारि नथांते सेटा मनीष चेष्टा द्वारा होनी प्रकृति करू नहीं ता उपरु सचिद आनंद पाखरु से जिनसटी आपण भीतर प्रवेश कर आपण कहले देखिया आपण के जन शांति भितर अच्छा मत कहूँ इनक्लूडिंग एवरीबॉडी शांतिटा आपण पाई परिबे नहीं इट विल से आपण भीतर को प्रवेश कर शांति पाइबे न पाइबे आप आनंद गोटे जिनस सेमती से कहार इच्छा सेटा हूँ कृपा जोटा भगवान करती सेटा हूँ कृपा आमे जोटा मागिदबा जदि नहेला माँ को गाड़ीदबा जदि होगला हाँ जहाँ माँ करदे बोली प्रशंसा करिया माँ से चाहूना माँ कहूँ मुझे कौन देवादेवी नुहे मत पूजा करने आसो किंतु गोटे जिनस मु कर्म करुच्ची मु पछपटे कर्म करुच्ची तमें मत पूजा करथा मोर किसी हेनी समाधि आम फूल फूल दौरान बा आमर जो सब जिनस धूप दौरान आश्रम एठी भी माँ कहते तुम कौन कर श्रीअरविंद समाधि भीतर ये धूप फूल दौर कौन कर कौन आउ गोटे तुम ये मंदिर करने चेष्टा कर सी हूँ चेतना तुम चेतन विकास कर तुम जहाँ असुविधा हो भगवान को जना समाधि सी तार समाधान कर आमर तो जी खराब गुण थो आम लुचेबा काले जानला माने असुविधा हो ये गला गोटे जिनस आम तो भगवत प्राप्ति हवा माने साइकिक सहित कंटाक्ट आसवा मिनिमम माँ कहते तापर हूँ आम भितर सारा विश्व को स्थान दबा व्हिच इज अरविंद एम भाई से भल भाव बुझे मुझे कहवा कि दरकार नहीं मोर हृदय भितर मुझे समस्त को स्थान देवी मोर समस्त संपत्ति हूँ भगवान भगवान आपंकर है ना नहीं मु कहीं कहबी मु बैंक बालांस कहते भाई मुझे जाऊनी तेणु गोटे जिनस हूँ कौन से जो एक्सपांशन आम हवा आमर निज को एक्सपांड करवा एवं जो मेसेज देते आपण मैंने पाइना से मेसेज जो फेब्रुआरी 21 2026 सोसाइटी गोटे आसूची मेसेज से माँ कहते जे यू एक्सपांड योर सेल्फ थ्रू आउट द वर्ल्ड देन ओनली यू विल हैव ए पोजीशन बा प्लेस इन द वर्ल्ड आम कौन कर बर्तमान कौन चली कौन आम कि शिक्षित हो पाठ पढ़ुं डाक्तर इंजीनियर कौन कौन हूँ ना आहरी चेष्टा चली से विषय किंतु आमर चेतनार किसी परिवर्तन होने मूल्यहीन आम ये कथा कहवा भी मूल्यहीन ये सब कार्यक्रम करवा भी मूल्यहीन जदि आम किसी हेबा ना माँ कहते यू हैव टू बिकम गॉड मुझे आसी तुमको भगवान ने परिणत करने माने कौन तमें मु भगवान हेबी माँ से चेष्टा कर चेष्टा से जिनसा से पछपटे कर आम पूजा कर फूल धूप 10 टଙ୍କା देदेवा 20 टଙ୍କା देदेवा नाई तुम्हें तुमर निजे निजे एवं निजर जहाँ किसी अच्छे माँ बही कहते सबू तुम दियो तुम कह मो नाती यहाँ रखी कि मो झील यहाँ रखी ना नो से दैट इज नॉट योर जोटा कि आम समर्पण कहते से जिनसा नुहे थर्ड आसुच्छी जो जिनस समस्ते आम जो मिलमिशिक सारा विश्वर लोक मिसिक रहा जोटा कि माँ एग्जाम्पल करमती अरविंद प्रतिष्ठा हो पूर्व आम हूँ लोकों पाखे पहुँचा
आमे जो जिनसर अधिकारी हेले सेई जिनस को लेकिन लोकों पाखरे मध्य बांटिबा ताहले सेमाने मध्य सेतिरे उपकृत हेबे। तेणु ये तीनिटा जिनसर इंटीग्रेशन जो होबो नॉस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर तार होउची पूर्ववर्ती अवस्था नॉस्टिक सोसाइटी हवा पूर्वरु ए जिनसटी हबो सब जगह रे। वर्तमान देखंतु आमे वर्तमान जो फोर्थ डायमेंशन कथा कुआ जाउची केते जण फोर्थ डायमेंशन आमे आमर मन को आमे उपलब्धि करि पारचुंती प्राण को उपलब्धि करि पारचुंती शरीर को उपलब्धि करि पारचुंती किंतु आत्मा विषय केते जण आमे उपलब्धि करछी। तेणु दैट इज द फोर्थ डायमेंशन। तेणु फोर्थ डायमेंशन रो अभाव वर्तमान ओडिसा रे अछि। से जिनसटी को वर्तमान पाठचक्र माध्यम रे आमे का सहित कଳି तकरार करचुंती बा का हिंसा करचुंती एगुडा कोन होउची एडा हो जे आमे से लेवल रे पहुंची नांती बोली आमे से जिनस करचुंती। आमे तो से उच्चतर स्तर को चली जिबा हमर सेटा हबनी हो आपण परीक्षा करि देखुन। मु जदि हसी देली हसिले माँ कहले जे टू स्माइल एट लाइफ ताहले होची द लाइफ विल स्माइल एट यू। मु सब मुहटा को अलग प्रकार करि रखथि गोटे चिंतामग्न होइकि रहिथिबि मो भीतर शांति आसीबो कि कहतु प्राक्टिकल कथा मत कहतु शांति आसीबो कि शांति आमे केमति पाइबा ना सब बेले तुम हस जहाँ भी आसुची हस से जिनसर कौनसी टिके भी जिनस आम भीतर रहिबो नाही। आमे सेही आडको जदि जिबा ताहले ये जो नॉस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर रे मोर कहवा कथा आज ठारू आमर ये जो प्रतिमानस मातृ मंदिर ता भितर आमे ये जो नॉस्टिक एस्पिरेशन कम्युनिटी सेंटर आज ठारू आरंभ होला। जो आश्रयशील व्यक्ति माने जो माने माँ को प्रति टोटाली डेडिकेटेड तांको आउ अन्य जिनस भल लागू नाही एमती नो जे एठी गोटे हेची मु पळेबी सेटा नुहे इनर कॉल श्री अरविंद को जोग करिया पे इनर कॉल दरकार। आ गोटे होची मां जदि रिवील करू नाहंती तुम भितरे तमे जोग करि परिबो। आमे जेते बही पढो बा जेते प्रकार रो चेष्टा करिबा बाह्य चेष्टा करिबा व्यायाम करिबा कि ये करिबा जेते प्रकार अछि ताको कोले मध्य आम भितरे से जिनसटा आसीबोनी जेतल पर्यंत भगवान निजे मां को जे मु जेतल पर्यंत तुम भितरे रिवील हेई नाही मु ही रिवील करिबी तमे रिवील करि परिबो। तेणु सी जो रिवील हेबे रिविलेशन से कहते जोग आरंभ ही ना हमर जोग करने रिविलेशन इज ए मस्ट। मदर विल रिवील हरसेल्फ इनसाइड अस शी विल टेल एवरीथिंग टू यू सेटा आमर केवल अनुभव माध्यम से जिनसटी हम। तेणु आज कार्यक्रम रे रमेश भाई टीतो भाई अजय भाई आमर कैलाश भाई को सहित समस्त को धन्यवाद दूची। समस्त अपा भाई मैंने आसी माँ कार्यक्रम में जोगदे। तेणु मत मत कहीं माँ पिछले कार्यक्रम रे सफलता होती तेणु मोर बोली कहवाटा से भूल आम गोटे अभ्यास रही मु आई स्टार्ट आई रु आपंकर स्टार्ट हम इलनेस आउ वी रु स्टार्ट हम वेलनेस। तेणु आम से ही जा मोर बोली किसी रखा सब किसी भगवान पाखे समर्पण करदे। तेणु यहीपरी व्यक्ति जदि आस्पिरेशनल व्यक्ति मैंने आसिक ये जोग दे कार्यक्रम को आगे पारे। ये कह समस्त धन्यवाद। तुम्हें देखिला सुकुमल हस अधर तरंग भरी कोटिलता तही भरी जाइछि माँ कोटिलता तही भरी जाइछि माँ आग परी दिय करी आग परी दिय करी फूल फुटा मन टिए देइथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल गो जीवनर चला पथे फूल फुटा मन टिए देइथिल मधुर भावना साथे कल्पना केते सजाइथिल दिय गो जीवनर चला पथे
হৃদয় কাননে নাহি তো পুলক, হৃদয় কাননে নাহি তো পুলক, বেদন যাইছে ভরি, মতে আগ পরি দিয় করে মাগো, আগ পরি দিয় করে। ছন্দ মধুর বীণার ঝঙ্কার, ଦେଖିଲ কণ্ঠে মোর, শুনেলি সপন রূপেলি রাতিরে, দেখাইছ বারম্বার। ছন্দ মধুর বীণার ঝঙ্কার, ଦେଇଥିଲ কণ্ঠে মোর, শুনেলি সপন রূপেলি রাতিরে, দেখাইছ বারম্বার। দিগহরা যে এ জীবনে মোর, দিগহরা যে এ জীবনে মোর, নিরাশ যাইছে ভরি, মতে আগ পরি দিয় করে মাগো, আগ পরি ଦିଅ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ନିରବ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।